अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं अवेरो में, और अवेरो में हम आपको दिखाएंगे वहाँ की बोट्स जो वहाँ की बहुत फेमस हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। सो वीडियो को पूरा लाजमी देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी मुझसे शेयर करें। मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ का कल्चर दिखा सकूँ, आपको यहाँ की जगह दिखा सकूँ, और अपने कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं और डिफरेंट जगहों पे जाके मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाऊं और आपको मैं पुर्तगाल दिखाऊं। अभी हम गाड़ी पार्क करके पैदल चलना शुरू हो गए और हम कश्तियों की तरफ जा रहे हैं। अरोका की निस्बत अवेरो में बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत मज़े का मौसम हो गया था यहाँ पे। जितनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लग रही थी, यहाँ आके उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी अपने बोट की तरफ चलते हैं ताकि हम पे करके बोट में बैठें। बोट राइड जो थी वो 45 मिनट्स की थी और 13 यूरो पर पर्सन के लिए था, और छोटे बच्चे फ्री थे। इशाल की भाई मौजें लगी हुई हैं, जहाँ भी जाती है फ्री में जाती है, इसको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। तो चलिए जनाब, अब हम बोट में बैठने लगे हैं। हमने प्रेफर किया कि फ्रंट पे बैठें ताकि वीडियो बनाने में आसानी रहे। यहाँ पे दो लोग थे, एक बोट को ड्राइव कर रहा था और दूसरा जो था वो एक्सप्लेन कर रहा था सारी जगहों को, और उसके बारे में बता रहा था डिटेल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे जो इंग्लिश स्पीकिंग भी थे और कुछ जो थे वो पोर्चुगीज़ थे। तो दोनों ज़ुबानों में वो एक्सप्लेन कर रहा था। कभी वो पोर्चुगीज़ में एक्सप्लेन कर रहा था, कभी वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था। ऐसे स्मूथ सी बोट जा रही थी और सारी वो बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा था कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ये सिटी कितना पुराना है, और बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में सारी बातें बता रहा था। इसको मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि काफ़ी लंबी हो जानी थी वीडियो, इस वजह से फिर मैंने सोचा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। देखने में ये नहर का पानी बहुत ही गंदा लग रहा था, लेकिन उस आदमी ने पानी निकाल के भी दिखाया ग्लास में, तो ग्लास में पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था। इसके अलावा थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही थी पानी से, शायद रुका हुआ पानी था इसलिए, लेकिन
مزہ آ رہا تھا، بوٹ میں رائڈ کرنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، اور یہ ساری جگہوں کے بارے میں وہ ایکسپلین کر رہا تھا، ہوٹل کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے علاوہ جو نئی سٹی تھی، پرانی سٹی تھی، سارا اس کو ایکسپلین کر رہا تھا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ آئے تھے تو اس ٹائم یہ تھا کہ چھٹی تھی، تو اس ٹائم سب کچھ بند تھا، بوٹس وغیرہ سب کچھ بند تھیں، تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ٹریول کر کے آئیں اور ہم لوگ بوٹس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دفعہ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ چھٹی تو تھی لیکن بوٹس بند نہیں تھیں، تو ہم لوگ پھر بوٹس میں بیٹھ گئے اور میرا شوق بھی پورا ہو گیا۔ وہاں پہ صرف ایک ہی بوٹ نہیں تھی، کافی زیادہ بوٹس تھیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اوپر آپ کو ریبنز نظر آ رہے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ بلیسنگ ہے، یعنی کہ اگر یہ اپنا نام اور اپنے لور کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، یا جس سے بھی یہ لوگ پیار کرتے ہیں اس کا نام لکھ کے یہاں پہ اس کی گرہ باندھتے ہیں یا پھر تالا لگاتے ہیں، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ لانگ رن میں جاتا ہے۔ ہمارے ایشین ممالک میں تو کشکول لے کے ہاتھوں میں پیسے مانگتے ہیں اور ڈیفرنٹ ان کے طریقے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے یورپ میں لوگ اس طرح سے گٹار بجا کے اور دوسری طرح کے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ بجا کے پیسے مانگتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ بلیسنگ ہے، اس لیے یہ اپنے لورز کا نام لکھ کے تو یہاں پہ پل پہ گرہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے رنگ برنگی ریبنز پہ نام لکھ کے گرہ باندھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ تالے بھی نام لکھ کے جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ لانگ رن میں جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی سٹی میں جاؤں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔